फ्रेंड्स आज एक क्षुद्र भिडियो जो शक्तिशाली संभोग वशीकरण मंत्रटी को शेयर करुच्ची कौन स्त्री अथवा झील को लेकिन प्रयोग करदे यही सामान्य विधि मते से स्त्री हूँ अथवा झी आपण छड़ा द्वितीय पुरुषर छाया स्पर्श करेंगे ना जेभली हेले भी आपंकर संभोग संपर्क स्थापन होब एवं तरफ ही समस्त संभोग संपर्क प्रपोजाल घटिबो लव अटाचमेंट घटिबो एथिपई आपनको मुख खोलिबार आवश्यक पड़िबो नाही जदि आपण ए विधिटी को सठिक भाव में प्रयोग करथिबे जाकी शक्तिशाली अघोरी तंत्रोक्त साधनार अंतर्गत जदि आपण माने कोनसी स्त्री अथवा झील को लेकर गभीर चिंताहत मर्माहत अवस्था रहउचंती तांको सह आपनकर लव अटाचमेंट चाहउचंती मात्र यदि ता कोनसी पटे संभव होई पार नाही अथवा कहार रूप सौंदर्य देखिकरी आपण माने ता सह संभोग संपर्क स्थापन करिया पे चाहउचंती मात्र जदि ताहा कोनसी न कोनसी कारण तत्वरु आपनकर तांको सह संभोग संपर्क स्थापन होई पार नाही तबे देखिबे एई अघोरी तंत्रोक्त साधनार एही मंत्रटी केवल उच्चारण करनियंतु जहा किछि चमत्कार संगठित होबो सेतिरे आपण मध्ये आश्चर्य होई जिवे मात्र 3 गोटी शब्द विशिष्ट एही प्रचंड पराक्रमी मंत्र जो वशीकरण संमोहन शक्ति जहा कि त्वरित बेगरे शीघ्रता भित्तिरे एवं व्यग्रता भित्तिरे कार्य करिथाय कौनसी स्त्री झील को आपनकर को चुंबक भली आकर्षण करिकरी आपनकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण करिथाय एही मंत्रोक्त उच्चारण पे आपनको सेबली कोनसी नीति नियम निष्ठार आवश्यक नाही जेहेतु अघोरी तंत्रोक्त साधारण अंतर्गत ये आपनकर कोनसी नियम नीति पालन आवश्यक नाही खाद्य पेय पोशाक पत्र बारण नाही केवल सामान्य विधिटु को अनुसरण करंतु निश्चित भाव तांकर सह आपनकर अचिरे संभोग संपर्क स्थापन होबो तबे एही मंत्रटी को आपण मानक पाखरे शेयर करने पूर्व क्षुद्र नवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल प्रवेश करचंती एवं एही भली कंटेंट आपको रुचि रहउची तबे चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु जेबल कि आमे जेतल मध्ये आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि निश्चित ज्ञान आरोहण करिपरिबे तबे फ्रेंड्स एबेस नजर पकेबा शक्तिशाली अघोरी तंत्रोक्त साधारण अंतर्गत एही संभोग वशीकरण मंत्र जाकु कि आपण माने जेतबळे कोनसी स्त्री अथवा झील को लेकरी गोटे थर प्रयोग कर नउचंती तबे एहा राम बाण सदृश कार्य करिथाय सेही स्त्री अथवा झील को आपण को चुंबक भली आकर्षण करिकरी तांको सह आपण माने लव अटाचमेंट होइतांती संभोग संपर्कर वशवर्ती होइतांती एवं एथिपई आपनको मुख खोलिबार आवश्यक पड़ नथाय जहा किछि घटे एही मंत्रोक्त प्रभाव रे ही घटे एवं तांको तरफ ही समस्त संपर्क अयमारंभ घटे से ही लव अटाचमेंट हेबे से ही संभोग संपर्क पई कहिबे एवं परिस्थिति एभली भाव रे हबो जहाँकि यार सुरा बाहर लोक जानी परिबे नहीं संपूर्ण गुप्त भाव में यह संगठित होता है जहाँकि केवल आपन को ही ज्ञात हम अन्यत्र कुआड़े यार परिप्रकाश घटब ना यही शक्तिशाली मंत्रोक्त उच्चारण करने पूर्व आपण मैंने बारंबार यह मुखस्थ करनियंतु जेभली भाव में स्पष्ट उच्चारित हम एवं मंत्र अधिष्ठात्री देवी पाखे यह सीधा सड़क पहुंची जीव एवं आपनकर अभिष्टटी को परिपूर्ण करिवो एही शब्दत्रय मध्य खूब सरल यार पठन एवं उच्चारण पाई एवं मन रखा जहाँकि आगे आगे आपण शेयर करुँच कल्याणार्थे जदि आप कौन स्त्री अथवा झील को लेकर से भाव में गभीर भाव में भल पाई बस मात्र से भल पाइबा से स्वीकार करूना कहार रूप सौंदर्य आपड़ी ढलती आपण जो आड़े चाहूँगी केवल तांकर मुख ही आपको देखाऊँगी जदि एभली स्थिति आप गति कर आपंकर जेते थर प्रपोज कर से प्रपोज जदि पॉजिटिव रिप्लाई मिलूना से आपण संपर्क रखापी चाहूना किंबा आपंकर संपर्क अच्छी मात्र आपंकर संभोग संपर्क स्थापन हो पारना अथवा आपण क्या मन मन भल पाँच एवं से आपण को मन मन भल पाँच मात्र केही क्या मन कथा खोलिक कही पारना जद्वारा संपर्क अयमारंभ घटी पारना ए समस्त क्षेत्र में यही अघोरी तंत्रोक्त साधारण अंतर्गत चमत्कारी संभोग वशीकरण मंत्र एक अमोघ अस्त्र भाव में कार्य करिथाय से स्त्री हो अथवा झील हो से तांको तरफ ही तांकर मन कथा खोली कहिथांती आपनक सह लव अटाचमेंट होइथांती एवं भविष्य क्रम रे ताहा संभोगर रूप नहीं थाए तेबे एही चमत्कारी शक्तिशाली अघोरी तंत्रोक्त साधारण अंतर्गत 3 गोटी शब्द विशिष्ट मंत्र को उच्चारण करिया पूर्व आपनको प्राथमिक भाव में यही 2-3 जिनस को संग्रह करने अच्छी प्रथमत हूँ गोटे काच ग्लास जो थी कौन पेंट नथिबो से भली साधा काच ग्लास रे आपण गोटे ग्लास को पानी प्रथम आनिबे शुद्ध जल आनिबे एवं किछि सैंधव लवण जहाँकि पाखापाखि पूजा सामग्री दुकान पुटली बुनिया दुकान रू पाइबे तेजर दुकान रू मध्य पाइबे किछि सैंधव लवण को संग्रह करिवे एवं मात्र गोटे लवंग संग्रह करिवे जहाँकि कौन स्थान रे खंडिया खबर नथिबो तादरे फूल थिबो एही भली आपण एतिको संग्रह करिकरी जेकोसी शनिवार दिन रात्र समय जितेबाला सबुआड़े परिवेश शांत स्निग्धतार भरी कौन स्थान में कोलाहल ना
ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେତିବେଳେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୃହଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ସେଇ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଏଇ କାଚ ଗ୍ଲାସଟିକୁ ନିଜର ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଚକ୍ଷୁରେ ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେବେ। ତାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ମନ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆଣନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ଘଟି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକ ମଧୁରମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ନିଜ ଭିତରେ କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରରେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖା ନ ଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆତ୍ମସହ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭିତରେ ଜାଗରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଜଳରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ପକାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପିଇଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଜଳକୁ ପିଇଯିବେ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେବେ ଏବଂ କାଚ ଗ୍ଲାସଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମଥା ପାଖରେ ରଖିକରି ଶୟନ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଛି ସେହି ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଠିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା କରିବେ, ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାତ୍ର ସେଠି 3 ଥର କରିବେ। ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ଦରକାର ଯାହାକି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଯାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କ୍ରିୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଭାବିଥାନ୍ତି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ବିଧିଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବେ, ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ 100% ଫଳ ପାଇବେ। ତେବେ এই মন্ত্ରୋক্ত উচ্চারণକୁ এটি ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି, ବନାନ ମଧ୍ୟ ଡାକି ଦେଉଛି, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିମ୍ ୟୋନି ତ୍ରିମ୍। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ତ୍ରିମ୍ ୟୋନି ତ୍ରିମ୍, ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି ତ୍ରିମ୍ ତ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସାର ୟୋନି ଅନ୍ତସ୍ଥ ୟ ଓକାର ୟୋ ନି ନ ହସେକାର ନି ୟୋନି ତ୍ରିଂ ୟୋନି ପୁଣି ତ୍ରିମ୍ ତ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସାର। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ এইଭଳି ହେବ ତ୍ରିମ୍ ୟୋନି ତ୍ରିମ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତ୍ରିମ୍ ୟୋନି ତ୍ରିମ୍। এইଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠି 3 ଥର ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ରା ସମୟରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇକରି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଏହି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚମତ୍କାର ଫଳ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣମାନେ ଲଭ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କରନ୍ତୁ, କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।